अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कि कैसे आप उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को जो है वो बना सकते हैं। अपने उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को जो है वो किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर एडिट कैसे करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से और आहिस्ता बोल के बताऊँगा कि कैसे आपने जो है वो उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोज़ को जो है वो बनाना है। ठीक है, अब उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को बनाने के लिए पहले तो आपको स्टोरी चाहिए होगी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपको किसी भी नोट्स के अंदर आपको स्टोरी जो है वो चाहिए होगी, या फिर फ़ोटो टू टेक्स्ट कन्वर्टर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके ज़रिए आपने जो है वो अपनी स्टोरी जो है उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको जो है वो सेव करके रख लेना है अपने नोट्स के अंदर, और उसको अब हमने जो है वो एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले जो वीडियोस बनाई उनके अंदर जो है वो काइनमास्टर, उसके अलावा आपको InShot, VN, इन सब के अंदर जो है वो मैंने वीडियो एडिटिंग के बारे में बताया कि कैसे आपने अपनी वीडियो को जो है वो उर्दू स्टोरीज़ की वीडियो को एडिट करना है। इस वीडियो में मैं आपको तीनों एप्लीकेशन के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपने स्टोरी उसके अंदर ला के नीचे से ऊपर की तरफ मूव कैसे करवानी है। आसान तरीका है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, तो आपको जो है वो समझ लग जाएगी कि कैसे आपने स्टोरी वीडियो बनानी है और उसको नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करवाना है। अब हम चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ कि कैसे आपने उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को बनाना है, या फिर किसी भी तरह की उर्दू की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वो आपने कैसे बनानी है, नीचे से ऊपर की तरफ उसको कैसे जो है मूव करवाना है। मोबाइल पे आने के बाद हमारी पहली एप्लीकेशन जिसके अंदर हम अपनी स्टोरी को नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करवाएंगे वो है काइनमास्टर। काइनमास्टर जो कि मोस्टली ज़्यादातर जो है वो बिगिनर यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने कोई भी टेक्स्ट नीचे से ऊपर मूव करवाना है। उसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करनी है, मीडिया में आके आपने क्या करना है, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। अब ये मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपने आना है सिंपल लेयर में, टेक्स्ट में आए, इधर आपने जो है अपनी स्टोरी जो कि आपने कॉपी कर रखी है उसको आपने इधर पेस्ट कर देना। तो आपकी ये स्टोरी जो है वो इधर आ चुकी है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। इसको आपने ले के आने के बाद आपने इसको ओके करना है और आपकी स्टोरी जो है वो इसके अंदर आ गई। ये आप देख सकते हैं आपकी स्टोरी आ चुकी है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे जूम इन करना है और इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेना है जितना भी आपको चाहिए। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने फ़ॉन्ट ऐड करने हैं काइनमास्टर के अंदर, फिर उसको चेंज कर लेना। करने के बाद जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है वहाँ पे आपने आ जाना। ठीक है, आने के बाद अब आपने क्या करना है, ये आपको लेफ़्ट साइड पे बाईं साइड पे एक चाबी नज़र आ रही है, डिलीट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और एक ये आप रेड कलर की लाइन देख सकते हैं जो कि हमारी ये टेक्स्ट के ऊपर चल रही है। ये नीचे अगर आप देखें तो आपने इसको यहाँ पे एंड पे लेके जाना है, एंड पे। ठीक है, रेड कलर की लाइन को टेक्स्ट वाली लेयर के एंड पे लेके जाना है और इसको आपने इस तरह ऊपर लेके जाते हुए ऐसे ऊपर लेके जाना। ठीक है, ऐसे ऊपर लेके जाते हुए इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, अभी यहाँ पे आकर हमने इसको ख़त्म कर लिया एंड देन इसको बैक कर देना। अब अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो हमारी स्टोरी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ऐसे। जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसको आपने कम कैसे करना है, उसके ऊपर प्रेस करना है। जितना आप इसको खींचेंगे, जितना आप इसको लंबा करेंगे, आपकी जो स्टोरी की स्पीड है उतनी ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो और स्लो करना चाहते हैं तो आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। नीचे वाली जो लेयर है इसको आपने थोड़ा सा और बढ़ाना है और इसकी स्पीड जो है मज़ीद कम हो जाएगी। ठीक है, जब आपको लगे कि आपकी स्पीड नॉर्मल हो गई है तो आपने जो है वो इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप काइनमास्टर के अंदर स्टोरी को या फिर किसी भी टेक्स्ट को नीचे से ऊपर मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी ऐप के अंदर। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन आती है वो है VN, और इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने जो है वो स्टोरीज को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है और आने के बाद आपने एक बैकग्राउंड वाली फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप बैकग्राउंड जो है वो लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट कर ली जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर लिखा हुआ है टैप टू ऐड सब टाइटल, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है, टेक्स्ट में आना है। इधर आपके पास नीचे शो हो रहा है रिसेंटली यूज़ में आपके पास टाइटल सब टाइटल। ठीक है, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है।
پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پریس کریں گے تو ادھر آ جائے گا ٹیکسٹ کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ لکھیں. تو آپ نے ادھر اپنی سٹوری کو سمپل پیسٹ کرنا ہے اینڈ دین اوکے کرنا ہے. سٹوری آپ کی آ جائے گی. اب آپ نے اگین اس کو بھی ویسے ہی مطلب کم زیادہ کر لینا ہے, کتنی آپ کو یہ چاہیے کتنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. یہ مطلب کتنا آپ ان کو زوم ان کرنا چاہتے ہیں, فونٹ وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو سمپلی چینج کر سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ موو کروانا ہے. اس کے لیے آپ نے سمپل اس کے اوپر پریس کرنا ہے. یہ کی فریم جیسے پریس کریں گے کی فریم کا آپشن آئے گا, آپ نے کی فریم پہ پریس کرنا ہے اور اس کو اینڈ پہ لے کے جانا ہے. یہ جو وائٹ کلر کی لائن آ رہی ہے اس کو اینڈ پہ لے کے جانا ہے اور اپنی سٹوری کو ایسے نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہے جیسے آپ نے کائن ماسٹر کے اندر جو ہے وہ آپ لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے. یہاں تک لے جانا اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک لے کے اس کو ختم کر دینا ہے. اب اس کو اگر آپ پلے کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ سمپلی موو کر رہی ہے, دیکھیں. لیکن اس کی سپیڈ زیادہ ہے تو اس کو آپ کم کیسے کر سکتے ہیں, اس کے اوپر پریس کرنا اور اس کو آپ نے اس کو کھینچ دینا ہے. تو آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کھینچتے چلے جانا ہے آگے جتنی بھی آپ اس کی سپیڈ سلو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے جیسے ہی اس کو ایسے دیکھیں کھینچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر یہ جو کی فریم ہے اس کے اوپر پریس کرنا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اینڈ پہ لے کے جانا ہے ادھر, اور پھر آپ نے دوبارہ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہے اور آپ کی سٹوری نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب اس کو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں. تو سٹوری کی سپیڈ کافی بہتر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی زیادہ ہے, تو اس کو مزید آپ کھینچیں اور اس کو جو ہے وہ کی فریم سیٹ کریں تو آپ کی سٹوری نیچے سے اوپر کی طرف صحیح موو کرنا شروع ہو جائے گی. تو اس طرح آپ وی این میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی سٹوریز کو. اب آتے ہیں ان شاٹ کے اندر, اور ان شاٹ لاسٹ ایپ ہے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کیسے آپ نے جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے نیو پروجیکٹ میں ویڈیو میں آنا ہے اینڈ دین نیو پروجیکٹ اوپن کرنا ہے. کوئی بھی اپنی بیک گراؤنڈ پہ فوٹو جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. تو یہ فوٹو میں نے سلیکٹ کر لی, ٹھیک ہے. فوٹو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پہلے اس کی جو ہے وہ لینتھ تھوڑی زیادہ کر لینی ہے, 1 منٹ تک میں نے اس کو کر دی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر ٹیکسٹ پہ پریس کرنا ہے, دین ادھر اپنی جو ٹیکسٹ ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کی سٹوری ادھر آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی سیم وہی سین ہے, آپ نے پہلے جتنا زوم ان رکھنا ہے وہ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ادھر آئیں گے شروع پہ, پہلے آپ نے اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھا لینی ہے اور جو نیچے والا بیک گراؤنڈ ہے اس کے برابر آپ نے اس کی لینتھ جو ہے وہ کر لینی ہے, ٹھیک ہے. اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کی فریم پہ پریس کرنا ہے, اس کو اینڈ پہ لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ موو کروانا ہے اور اس کو اینڈ پہ لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک لے آنا, اس کو اوکے کر دینا ہے. اور اب اگر ہم پلے کریں تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی مطلب بہتر ہو گئی ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ موسٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو ان تینوں میں سے میں آپ کو جو ہے وہ ان شاٹ ہی آپ کو پریفر کروں گا کہ ان شاٹ بیسٹ اپلیکیشن ہے اگر آپ ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اردو سٹوریز کے ریلیٹڈ. اور میں پرسنلی اپنی ویڈیوز بھی اسی اپلیکیشن سے ہی ایڈٹ کرتا ہوں. سو یہ تھی ویڈیو, اور میں 100% شیور ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کیسے آپ نے سٹوریز کو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے, نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ ٹیکسٹ کو کیسے موو کرنا ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کے اندر. سو یہ ایک آسان طریقہ تھا ٹیکسٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف موو کرنے کا ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کے اندر. سو اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرتے ہیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.